Okay, next topic is components of vectors. Okay, for some purposes, the best way to represent vectors is using coordinate system. If we place the initial point of a vector A at the origin of a rectangular coordinate system, then the terminal point of vector A has coordinate of the form A1, A2 or A1, A2, A3 depending on whether the coordinate system is in 2 or 3 dimensional. Okay, so cara mudah untuk kita represent vectors adalah menggunakan coordinate system. Coordinate tu maksudnya macam kita biasa guna paksi X and paksi Y. X axis and Y axis. Yang ni for 2 dimensional and then this one for 3 dimensional. So we have X, Y, Z. So kat sini lah kita plotkan untuk vector A. So kita akan baca dalam bentuk coordinate which is A1, A2. Kalau X, Y, Z dia ada A1, A2, A3. These coordinates are called the components of vector A and we write vector A equals to A1, A2 or vector A equals to A1, A2, A3. Depends on either 2 or 3 dimensional. Okay, so this one is how we represent a vector. Okay, consider the points A, x1, y1 and B, x2, y2. Okay, the vectors OA, x1, y1 and OB, x2, y2 are called the position vectors where the initial point of the two vectors is from the origin. The new vector AB can be written as, okay, so yang ni kita gunakan, katakan kita ada dua vektor. Okay, kita ada dua point which is A, x1, y1 and then another point is B, x2, y2. So kita ada vektor, kita kira daripada origin which is O. So OA kita akan kira, dia akan dapat OA ni koordinat dia dekat A, x1, y1 and from O to B, so OB, x2, y2. Okay, so new vector, so kita nak dapatkan penambahan vektor kat sini. So AB is equals to AO plus OB. Okay, so kat sini saya terangkan lagi sekali kenapa kita yang ni, kita ada dua kan, OA. Sebab kita akan baca melalui arah dia, OA dengan OB. Okay, bila kita nak addkan vektor AB, dia tak boleh letak OA plus OB. Sebab dia kena, syarat dia kena dekat tengah ni, koordinat yang sama. So that's why kat sini kita tukar pada AO. So AO plus OB equals to AB. Sebab kat sini kan dia akan jadi sama, so baru kita boleh tambah vektor. Okay, so bila sama, sedangkan kita dah tukar arah. OA asalnya OA, so bila kita tukar arah, dia akan jadi negatif AO, so dia akan jadi negatif OA sebabnya asalnya OA kat sini kan. So bila kita tukar pada AO, AO dia akan sama dengan negatif OA. Sebab asalnya memang kita nak AO kan, dari sini ke sini AO. Tapi since kita nak buat dia dalam bentuk OA juga, so dia akan jadi AO equals to negatif OA. So kita tukar OB minus OA ataupun B minus A. So B is x2, y2 and then A x1, y1. So kita kumpul kat sini, X tolak dengan X, Y kita tolak dengan Y. So kita akan dapat new vector which is AB. Okay. So next, magnitude of vector. The magnitude of a vector V is the length of the vector V and is denoted by V di dalam bracket kan. Okay, by using the distance formula to compute the length, we obtain the following formula. Okay, so untuk kira length, kita akan gunakan formula. The length of the two-dimensional vector A is A1 square plus A2 square, or for three-dimensional dia akan jadi A1 square plus A2 square plus A3 square. So kita setkan dia. So yang ni untuk kira, to compute the length of the vector. So kita akan guna these two formulas. Okay, then we also have unit vector. Okay, unit vector is the vector with magnitude 1. So ingat kalau unit vector, magnitude dia mesti 1. The notations for a unit vector is
A, B, C, dia ada tanda atas ni. Dia ada macam topi kat atas ni. Okay, yang tu tanda untuk unit vector. Okay, a unit vector A in the same direction as a vector A is, okay, so kalau kita nak kira unit vector A, okay, kita ambil vector A, kita bahagi dengan magnitude dia. So dia akan dapat unit vector. Okay, so this one formula untuk unit vector. Okay, a unit vector A in the opposite direction as a vector A is, okay, satu lagi formula kita letakkan opposite. Kalau opposite direction dia akan jadi negatif dekat depan. So unit vector A equals to negative vector A divided by magnitude. Okay, so kena ingat kat sini, a unit vector is the vector with magnitude 1. Then notation dia yang bentuk topi. Kalau dia tanya find, ditunjuk ni macam ni, find A or B or C, so automatic you mesti tahu yang tu adalah disuruh cari unit vector. Okay, then direction of vectors. Okay, direction of vector for two-dimensional vectors, if A, A1, A2, okay, katakan kita ada vector A, koordinat dia A1, A2, so theta dia adalah untuk sudut, so kita boleh guna formula tangent negative 1, A2 over A1. So yang ni kita boleh tengok based on contohnya triangle kan, triangle, contohnya awak ada ni kan, A1, A2. So kalau nak kira theta, opposite hypotenuse. So dia akan jadi tangent theta equals to A2 divided by A1 kan. Tangent formula dia opposite dengan hypotenuse. And then kalau nak cari theta, tangent negative 1 A2 over A1. So kita akan dapat nilai theta. Okay, so resolving of vectors. Okay, how we resolve? Resolve ni maknanya kita nak pecahkan vektor. Okay, nak pecahkan vektor kat sini. Method 1. Okay, you can use this one. AX. Okay, tengok kat sini. AX over A. Kita akan dapat cos theta. And then, so it means that AX is A cos theta. Okay, macam mana kita dapat kat sini? Okay, kalau kita tengok balik rajah ni kan. Okay, kat sini A. Kat sini AX. Okay, AX. So, kat sini dia akan jadi AY. So, kalau cos formula dia apa ni? Cos theta untuk theta ni kan. Okay, untuk cos theta adjacent sebelahan. Okay, nilai sebelahan dia adalah X over hypotenuse. Hypotenuse dia adalah A. Okay, so that's why awak akan dapat yang ni. AX over A equals to cos theta. So, kita nak simplify, kita nak just dapatkan AX. A bawa ke kanan, so dia akan jadi AX equals to A cos theta. And then satu lagi untuk AY. AY dekat sini. So, kalau kita tengok kat sini, AY dia opposite kan. Theta ni opposite. So, dia menggunakan sin. Sin theta equals to opposite is AY divided by A. So, it means that AY equals to A sin theta. Okay, so theta ataupun satu lagi kita boleh gunakan tangent. Okay, tangent means, okay, tangent opposite. Okay, so tangent theta equals to AY over adjacent. Adjacent is AX. So, that's why we get theta equals to tangent inverse AY over AX. Okay, so kita akan dapat this three formula. Okay, boleh faham this one? Okay, then satu lagi untuk method 2. Okay, method 2 pun sama. Saya rasa sama je yang kat sini. Cumanya tengoklah depends kalau dekat sini dia letak theta ni kat sini. Tadi theta dekat sini. Tapi konsep dia sama. Maknanya kalau opposite AX, so dia akan jadi sin AX over A hypotenuse, so equals to sin theta, and then AY over A equals to cos theta. Dia terbalik je lah daripada sini sebab dia bergantung pada nilai theta, di mana nilai theta berada. Okay, so this one untuk resolving of vector.
Okay, so next we consider example 1. Okay, jadi kita stop dekat resolving of vectors. Okay, so we can discuss example 1. A car move at a velocity of 50 meter second negative 1. Okay, velocity ni adalah kelajuan. So kelajuan dalam unit meter per second negative 1 in a direction north 30 degree east. Calculate the component of the velocity. Okay, component ni bila soalan dia nak component, maksudnya dia nak Vx and Vy. Okay, so dia nak component, so kita kira dulu untuk due north. Okay, so maksudnya dia ke utara. Okay, so kita buat dalam bentuk kita panggil koordinat. Okay, vektor koordinat supaya senang kita nak letakkan ni vektor. Okay, so first kita buat dulu koordinat kan, dia ada 4 ni. Okay, okay, dia ada 4 ni. Okay, NWSE north. Okay, so kita nak tengok ke arah utara. Okay, so ke arah utara dekat sini okay, kita dia kata 30 degree antara utara dengan north and east. Okay, so 30 degree, so we put here. Okay, 30 degree here. Okay, so bila kita nak kira untuk Vy, okay, Vy dekat sini, so Vy is equals to V, okay, sebab yang ni vektor dia kan, magnitude dia, okay, V sin 60 degree. Sebab apa kat sini kalau you all tengok kenapa kita ambil 60 degree, sin 60 degree, okay, saya letak balik dekat sini, okay, saya lukis balik, this one is 30 degree, so dia akan ada kat sini 60. Okay, so kalau awak tengok Y, dia berada di sini, Vy. Okay, Vy, so kita nak kira V yang ni. Magnitude kat tengah ni kan, V. So kat sini adalah Vx. Okay, so kalau kita nak tengok due north, maksudnya ke arah utara kat sini. Okay, ingat sudut dia sentiasa bergantung pada paksi X. Dia sentiasa bergantung pada paksi X. So since walaupun kat sini 30 degree, so kita ambil yang ni. Kita ambil yang 60 degree, tapi kita ambil Y, tetap Y. So kalau Y, maknanya Vy, Vy equals to V sin 60. Sebab kalau awak tengok balik kat sini, kita ambil sin 60 equals to Vy over V. Sebab apa? Opposite over hypotenuse. Hypotenuse ni adalah V. So that's why kita dapat Vy equals to V sin 60. So V is 50. Kat sini kan dia dah bagi V equals to 50. So 50 sin 60 equals to 43.3. Ataupun kita boleh ambil juga yang sini ni, tapi kita ambil nilai cos. Okay, kat sini cos, sebab apa? Cos, okay, dia akan jadi V cos 30 ataupun asalnya cos 30 equals to Vy over V. So macam mana dapat cos yang ni kan? Okay, cos sebelahan, kalau kita ambil yang ni, Vy, dia akan jadi sebelahan over hypotenuse. So dia akan jadi cos 30 degree. So it means that it is equals to Vy over V ataupun V cos 30 equals to 50 cos 30 equals to 43.3. So dia akan dapat the same answer. Maknanya awak boleh tengok mana-mana satu lah. Cumanya kalau awak nak ambil untuk bahagian sini, kena guna 30 degree. Kalau nak ambil yang ni, kena guna 60 degree. Tapi kena guna sin. Yang ni kena guna cos. Tapi dia akan dapat the same answer. Okay, this one due is, okay, due is kat sini timur ni, ke arah timur. Okay, so sama juga, maknanya kalau kat sini kita ambil, saya lukis balik, kat sini V, kat sini Vx. Okay, this one 30, this one is 60. So kalau Vx, maksudnya kalau kita nak ambil cos, dia akan jadi cos 60 equals to Vx over V. So that's why kita akan dapat Vx equals to V cos 60. Vx equals to V cos 60. And then kalau awak nak ambil yang ni, 30, Vx akan berada di sini. Okay, so Vx maknanya dia akan opposite dengan 30 ni kan, sin 30.
So Vx sin 30 equals to 50 sin 30 equals to 25. So we still get the same answer. Either one lah. You can use either one. Okay, sorry sebab tadi saya kata kena guna X kan. So tak apa, mana-mana satu. Kalau awak nak guna yang ni boleh, yang ni pun boleh, 30 pun boleh, yang ni pun sama. Nak guna 30 boleh, nak guna 60 pun boleh juga. Okay, so this one for example 1. Okay, then you all can solve. Okay, yang ni example 1 nanti isi dekat sini. So boleh check answer here. Okay, and then you also can complete example 2, example 3, example 4, example 5. Semua dah ada answer. Okay, so boleh completekan this example.